Sir Dante, good morning po. Yun, no? Araw ng Sabado. Update lang tayo, sir. Pero marami-rami rin tayo nabenta na. Ganda, oh. Dami na pa naubos. Sir, dito sa Magkano pares to, natin. Tid? A-swing. Oh. 12. 12. Isa, pares. Isa. Isa, 12,000 daw po isa. Ubus na yung ano natin, ubus na yung Lutino natin, sold out. Sold out na pala yung Lutino. Yun yung 15,000, sir, no? Hindi, same lang size. Same lang. Sir, dito, pares lang? Ito 5K pares. 5K 5K tama. hago. Ganda nung hago. Yun din, 5K. 5K. Ito, sir, 5K din. Same lang. 5K. Pag isa, 2.5, 3K. 2.5. Split Lutino. Split Lutino. Si Tino na pala yan. Ito rin, no, sir. 2.5 din, no? Nakakuha Ganda, oh. Okay yan. Sold na pala to. Ako, di ba? Sir, dito. Sold out. Dito, sir. Sold out. Ito, sold out na. May 200 siya, nakuha na. Pag ito, sir. Ito, 2K isa. Ito, 2K isa. Sapi-sapi natin. Gold yan. 350. 350 yan isa. Sa. Isa. Uy, ganda. Amarillo, 5,000. Ang ganda naman ito. Ganda ng kulay, oh. Lutino Pearl, 3,000 pare. Ito, Lutino Pearl, 3,000 daw po. Ang ganda, oh. Lutino. Shoptail Phones, Plitino. 2.5. 2.5. Pares, sir? Pares. Pares. Ganda. 2.5. Ito pa. 3,000. Ito, 1.8 albino. Pearl, 1.6. 1.8. 1.8 to. The rest, 3,000. Ito, sir, 1.8 din to. 3,000 rito, sir? 1.6. 1.6 naman to. Ito, 3,000, no? Opo. Ganda, oh. Ganda po. Sa mga yellow lovers. Dito, sir. Lutino. Paint. 600. Ano ba to? Lutino. Lutino. Uy, ganda, sir, nito, 1,000. Motel. Wow. Motel. Yan, oh, sa mga naghahanap ng moted, oh. Ganda. Bob. 1,000 pares, oh. Ganda, oh. Kakaiba to, sir, Common, green, tsaka blue. Ito, Motel dyan. ganda. Ito, sir, 3,000 rin, no? Oo. 700. Ganda nito. 1.5. Yan, sir, baka may shoutout ka, sir. Lang, yun. Shoutout sa mga buyers natin. Buyers ng ibon, pusa, tsaka aso. Salamat sa inyo. See you tomorrow sa Grotto. Yo. Thank you po, sir. Thank you. Don, good morning. Good morning, sir. Ako nakahawak, sir, dito sa also natin. 2K dyan sa Rosmas. 2K. Dito sa albino natin. 1.5. 1.5. Etong mga green, 1.5. 1.5. Kunti na lang. 1.5. Ito, 1.5. 1.5. 1.5 daw po. Pares 1.5. O, bayaran mo na yun, pre, yung lalaki. 1.5. Perso natin, pre. 1.5 din? 1.5. Biyag ko lang yan. Yan yung biyag, oh. 1.5 din perso. O, tangin na, tumakbo. Ganda nito. 1.5. Binayaran na kanina yung puti, eh. Binenta ko na rin. 1.5. Baka mawili, baka kabitaw. Madaanan ng Pre, mga dito. Intel. 2,000, pre. 2,000. Ano ka ganito? Fail. Fail. Saka Fail. split fail lalaki. Speed Fire blue. 2,000. Dito, 1 to lang, 1 to. 1.2. 1.2 raw po ito. Etong pied natin, Split ino yan, 1K. 1K. Ganda, oh. Possible cap. Possible cock. Uy! Yan, sable. 3.5. White bull, yellow bulls. Oo, Magkano? 3.5. 3.5. Ang ganda, oh. Pulang-pula rin po ito. Galing din sa Buntot at ulo, Bloody mapula. Mary. Iba pagka-hood nito, oh. Bumbu, oh. Oh, yan, sable yan, eh. Sable, kaya Kaya quality. Ang Lutino Open yan, ano eh, Bloody Mary. Tag 5,000 3.5 daw isa. po. 3.5 yan, Paris na. Etong mga move natin, 1 Slatey. to, tatlo na. 1, 2, tatlo na. Dalawang normal at saka isang Ewing. Oo. Slatey po yan, ha. Ito. Ito, also natin. 500. 500. Crimino, Dicino, 1.5. Crimino Ticino, 1.5. Normal. Ah.
Ito po yung deck. Ito yung Crimino sa ito. Yan. 1.5 daw po yan. Itong white bulls natin, 500 na lang. 500. Cattlebone natin, may presyo po uli. 70 at 80 dito. Malaki na rin po ng 80, oh. Kaya yan. Para itong malalaki, per kilo. Ano yan, 150 sa niyan. Pwede rin per kilo, 300. Yan. Oh, 300 daw po per kilo. Papakita konti. ko po ulit sa inyo kung gaano karami yung isang Konti kilo. na lang eh. Sa ganitong 150 isa. Uy, parang dalawa lang yata ito, pre, ah. Tatlo. Ay, ano yung orange mo? Uy, Paano tatlo. ka sample ng orange mo? Pwede na, tatlo. Pwede na lugi, ah. Pero ang bibili po kayo, 150 ang isa. Pagka binili 1 kilo, tatlo. Parang panalo kayo doon sa 1 kilo. 150 sa niyan eh. Kaya nga, mas solid sila sa ano, sa 1 kilo, 300, di ba? Nakasave ka ng 150. Oo. Kasi lumalabas tatlo eh. 3 piraso. Oo. Yan, yun lang. Yan, bakit shoutout ka, sir? Shoutout kay Boy Labo ng Malabon. Ayun o. Yun lang. Babaero. Thank you, thank you. Hindi na po ibon ang hinahawakan ni paring Mark. Manok na po. Antig yan. Yan. Hindi na. Hindi na po ibon, pero i-update natin si Sir Mark sa kanyang ibon. Good morning po, Sir Mark. Moments later. Kinakausap na mo. Kinakausap na po. Hunting po to, Antig hunting. niya. Para kasi San Pedro, kaya hindi po kaya manok. Yun nga lang. Ano to, galing kami sa panggitna. Sir, anong manok yan? Texas daw Texas, eh. Wala Tagalog. tayong alam dito eh. Basta binili ko lang to. Binili mo lang ba yan? Nakala ko talaga, andin mo eh. Yan, update lang tayo, sir, ha? Pero mabait po. Mabait, mabait. Yun o, bait to. Nasa... Tayo mabait. Yan, dito sa taas natin. Yan, 400 lang po ang Paris dyan sa mga bata. Puwera lang po red eye. Red eye natin Red eye magkano? natin 600. Ayan, yung mga palo. Yes Lutino po. rin. Halo-halo na po yan. Opo. Uy, ganun ito. Yan, dyan siya, sir, sa kabila. Diyan po, 1,000 Pares sa Project RB Hago. RB Tapos, 2,000 po dito sa Visual. Visual hago. Inko pala to, Ay, pareho ano ba to, Inko? Ayun, Ito no. po, ito paka-Paris na Inko din. Ay, dalawa na yan. Magkano dyan, sir? 2,000 po. Paris na yan, no? Opo. Ito ka-Paris sa baba. Ito. Ito po. Ito. Inko rin ako. 2,000. Sir, dito. Yan, 500 lang. Paris 500 na Paris matured. Matured. Kasama to, sir, yung palo? Yan po, kay Boss Ned na po yan. Nabili na. Opo. Sir, dito sa kabila. Diyan po, 1.5 pair. Pwera lang po ang Euro Baji. Baji na. Magkano euro budget natin? 5,000 pair. Ito yun, no? Tsaka yung kaparis niya, no? Yun. Opo. 5K daw po itong euro budget niya. Meron kasi dyan 5K isa. Ayan, Pakita natin to. nakaiga. Ito, 5K ang isa. Nga po. Laki nito. Ito nga, pakita ko nga, sir. Ito yung kaparis niya, no? Yan. Ito, dito. Ay, ba to? Saan na ba? Ito, magkatabi. Ito na, magkatabi na pala. Yan, magkatabi. Ito. Yan. Yan, yung dalawa. Ito, babae yun na dalawa. Ayan, 5K daw po yung dalawa na yan. Tapos yung isa kanina, ito. Yun, 5K isa. 5K naman po ito isa. Yan o, laki po. Sir Mike, anong ano to? Yan na yan, Euro Bugiger na po. Laki oh. 5K daw po yan. Sir Mark, sa ano natin uli? Ito. Dito sa mga kuha natin maliit ay 70 pesos lang po, 100 grams na po yan. Ang malaki natin, 250 grams, 150 lang po. 250 Opo. grams. Tapos, ang bato ni Darna, 10 piso. Maliit. Opo. Ito pong malaki, 20 pesos. 20 pesos. Oh, may tidari sir, hopya. Hopya, Hopya sir, magkano? 100 lang. May hopya ka na, may baboy ka pa. Oo, hopya baboy po, 100. So wala ano, probiotic ngayon? Wala po tayong probiotic Walang ngayon. gawa? Naubos ko po. Naubos. Ginamit pang patigas. Hindi, meron pong bisita sa amin. Hinalo ko sa Nesty. Sa inalo sir. Sa Nesty. Sa Nesty, papalasa, no? Parang di halata. Para di halata. 500 po pa. Sir, shoutout sir. Shoutout po kay Boss Ned. Boss Ned, nandito na yung mga ibon mo. Yo, ready for pick up na sir, no? Opo. Yun na sir. Thank you. Shoutout po sa nakakuha kay Sir Mark. Mami, thank you po. Ayan o, dami o. Pare, wala pa, ano yan, si Scout na senior. Meron na yan? Meron na. Yun. Thank you po. Hi, good morning. Good morning, sir. Yun, update lang tayo, sir.
Unahin natin yung S-Back mo. Next box na lang, Kakatail. 8x16 and a half. Magkano, sir? Right side to, 250. 250 yan. At pansinin niyo po malaki butas nito. Pagkakatail po yan. Pagkakatail po kasi. Ito pang pinches naman. Pang maliit lang siya. 5x7. 100 lang. 100. Itong Africa natin, sir, 8x10. Ito pang African 8x10, 150. 150. Yung pang parakita sa baba. Kaparakit. Magkano po dito? 130 lang. 130. Yung pang Alps sa mahaba, Alps na 8x14 and a half. 230 tayo dyan. 230. Ah. 230. Ito Alps na 8x16 and a half din. 250. 250. Pushot natin, sir. Pusot natin 30 pesos lang. 30. Hmm. 30 pesos po ito. Meron tayo mga Alps 1. Alps 1. Proven pair o basal? Basal pa lang. Basal. Magkano, sir, sa ganito? Yan sa Crimino tsaka sa Peach Space 1K lang. 1K. Para sir 1K. 1K din to isa. Nabili na eh. Ito yung split dan, no? Split dan, split billion. 1.5 ang isa. 1.5 bang isa. Negotiable. Pares pong babae. Parehong hen. Pares babae. Sa mga nagana po, ito. Ito yung Mga split ino, no? Split ino natin, oh. Napide. Napide. Ganda. O pala yan. Sa libo isa, no? 1,000. Ganda. Solid. Malinis yung pagka-pide niya. Ito, sir. Yan, yan tayo. Pair niyan. 700 na lang. 700. Normal. Normal tsaka sa opa. 700. Dito, sir, sa kabila. Yan, split tino, Postpar Blue. 1K. 1K. Ayan, hen yan. Hen. Isabel, Sabel, magkano, sir, dito? 500. 500. Ito, sir, sa White Bulls. Opa, split tino, 1K. 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 Split ino, opa na yan, no? Opa Opa. yan. Wala na, yan. Yan lang, yan lang. Sir, ay, baka may shoutout ka. Bili na ibang ibon eh. Sir, shoutout. Shoutout sa mga viewers ni ni Wilson Feathers. Subscribe po tayo. Yon, Sir Ray. Salamat po, Sir Ray. Aris, good morning po. Good morning, Sir Aris. Good morning. Good morning, Sir. Sir, sa mga hago natin, Hago natin, 3.5 lang pares. 3,500 daw po pares. Ah. Ganda. Ano na, visual na yan. Visual. Laki no. Complete petals. Shoutout. Sige, bigay ko na lang. Malaki dyan. Ito sa mga Lutino natin. Sa Lutino natin, 800 lang pares. Grabe pagkadilaw nito, ah. Oh. Parang labas sa tide, ah. Dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw. Manggang hinog. Magkano sa Lutino natin? 800 pares. 800 ang pares. Uy, baji. Sa baji. Gaganda ng size, oh. Magkano baji natin? 4.5 na lang pares. 4-5. Ganda na. Boss, anong kulay to? Ang ganda ng kulay na yun, oh. Move, spangle move. Kaya pala ang ganda ng kulay. Tingnan natin, ha. Pakita ko sa inyo, ha. Ganda, oh. Ay, iba yung kulay niya, oh. Bob Spangle. Magkano dyan? Move spangle. 4.5 pares. 4-5 ang pares. Ah. Medyo nailang lang sila, pero, yun, oh. Ganda yung kulay nito. 4-5 ang pares. 4.5 pares. Sir, ilan dala mo, no? Ayun Ayan pa. na po, saka itong parakit lang na quality. Tail, no? Tail. Oh. Magkano dito? 600 lang mga pares niya. 600 pares. Ito maganda, dalawang dominant pied do. Ganda nga ang dominant pa Blue. ito. Ayan o. Magkano dito sa dominant pa natin? Ayan, 800 pares yan. 600 pares. Oo. Ito isa, Yung isa, ito, nandito ka pares niyan. nandyan. 600 lang pares. 600. Ano Oo. pares niyan? Palo left wing. Ito. Ito. Oo. Yan. 600 lang po yung kapares. Ito kapares yan. No? Sir Aris, ako lang maglalagay. Ay, Bobby, hindi, shoutout ka, sir. Okay na, wala na. Okay, thank you, thank you. Good morning po, sir. Oy, Yun. good morning, good Yun. morning. Update lang po tayo, sir. Sir, sa mga perso mo. Ayan, perso, 1,000. Pares, ganda. Ito muna tayo sa mga bunga. Sir, dito. 1.5 pares. Dito. Baji. Baji kit. Baji. Baji, no? Pares sa po yun, 1K. 1.5. Ito, 1.5. Ito, 800 pares. Ito, 800 pares dito. 500. 500 lang dito. Pares na yun, sir, no? Pares. Sir, dito sa mga Lutino natin. Lutino Palo, 700 pares. 700 pares. Sa red eye, Dito, puti na to, tsaka itong green, 600 pares. 600 ang pares. Sir, dito, Diyan, 400 pares. 400 ang pares. Sir, pares lang to, no? Ito, reserve na to lahat. Reserve na po ito lahat. 600 pares. Sa rainbow, Oh, rainbow. 600 ang pares sa rainbow.
At dito, yung pwede na lang dyan, yung pied. Ito 5. Tsaka yung gray. Ito gray. Tapos dalawang TCB. PCB na lang available. Ah, Magkano sir? 800 pa. 800 ang pares. Basket natin, 60. 60, 90 yung malaki. Ito hindi ko nakuha sir. 1.4. 1/4 to Hindi dalawa. minabutan, nag-asawahan. Ay, sayang. 1,000. 1,000. Ito uli, yung Rubber, rubber 25. natin, 25. 30. 30 plastic, no? PVC. Ito, 15. 15. 25 yung malaki. 25. 25. 35. 35. 45. 45 yung malaki, oh. Yan lang po. Sa ito? Sa Willy. Si Sir Willie. Yan lang po. Ito po ulit sa pad natin. Nest pad, 35. 35. Yan. So, John, baka po may shoutout ka. Shoutout sa lahat na mag-ibon na namili ngayong araw na to. Shoutout sa inyong lahat. Thank you. Ayun. Si Sir Willie ata, may shoutout. Sir, meron ka ba shoutout? Maraming salamat po sa lahat ng bumili sa amin ni Mark. Nagdaparat kami. Kasama na yun. Kasama talaga yun. Kasama Sige po, na Sir yun. John. Thank Sir Dennis, good morning po. Good morning, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Dennis. Sir, sa deck natin, saka Albino, albino. albino, Decino. Normal? Ruben, normal. Magkano po Ruben, dito? twice, 1-2. 1-2 lang. Albino, tsaka deck. oh. Albino deck. Ruben yan, Ano twice. po yung kak dyan? Kak yung albino. Kak yung Hen albino. yung, mas maganda kasi ni Hen. Eh naman yung deck. Deck na farm. Deck Deck, Ino. deck ino. Deck ino pala to. Puro kriminong Ang dilalabas binubugan yan. nito. Eh di possible Bluetooth pala yan. Bluetooth yan. Bluetooth pala yung albino. Kasi ang magulang nito, krimino, Decino. Decino. Yan. Sir, dito sa ano natin, tail. Fail. Bayo, opa, fail. Move, opa, fail. Magkano dito, sir? 1-2 rin, 1-2. 1-2. Ito yung pied na, Pie, green pie, opa. Post ino, post par blue. Green opa, post pie, post ino. magkano sir dito? 1-2. Ruben, Ruby twice. na rin po ito once. Bubuga ng Lutino opa yan. Nagbabuga rin po ng Tino pa. So back to back opa pala talaga yan, no sir? No? Opa, opa, opa. Opa. Wala na yung buntot na ano. Ganda nga yun. Laki ng size ng babae, no? Laki ng size ng babae. Ganda. Sir, dito sa pale. Ito muna para. Sa pares muna tayo, sir. Bob, saka violet. Move, opa, fail. Bayo, opa, Ewing, post fail. Post pale. 1,000 na lang yan. 1,000 na daw po ito. Proven pair din po ito. Hindi. Basal. 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 Ito, Sa sir. Paris pa rin. Bayo o blue. Bayo, sir. Bayo dilute. Bayo opa dilute. Proven. Proven. Namatay yung lalaki. May handfeed ngayon ako, 4. Wala. Proven hen. Proven yan. Magkano sir dyan? 800, bigay ko. 800. Kasi walang kapares eh. Sayang. Lutino, normal. Normal. Pero maganda na yung buntot niya. 500. 500. Matured. Matured na rin to. Mauve, opa, fail. Na 500. 500. Matured. Kak yan, kak. Kak yan. Wala na, no? Sir Dennis, Wala na, sinadala mo, wala no? na. Yan lang. Sir Dennis, baka po may shoutout ka, sir. Shoutout natin ang Wilson Feathers. Subscribe, share, and like. Para dumami ho tayo. Yan lang, sir. Thank you po. Thank you, sir. Kay Arthur na rin. Thank you po, sir. Shoutout po. Good morning. Ito mga dala sa John John. Uy, ganda nito ba? PCB, Baji. BCB. Magkano dito? Sakyan, 800 na lang. 800 na lang daw po. Rush to, no? Kaya mabilis. Eh, pasensya na po sa mga masasagasaan. Rush lang po kailangan. Dito, sir. Ito, Baji kit tsaka Baji lang. Magkano dito? 1.3 Lutino. 1.3. Budget dito project na to, no? Ito, ay, ganda nito, sir, ha? Yan. Magkano dito, 3K, sir? Paris na yan. 3K. Yan, no? Ayan, rush na yan. Sa mga naghahanap po, rush, ang ganda. Sariwan. Sariwang sariyo, basal to. 3,000 lang po. Oo, 3,000 lang yan. So, John, baka may shoutout ka? At shoutout sa mga viewers natin dito sa Malabon. Yan. Ako na, sir, ang bahala sa number mo. Okay. Thank you, sir. Salamat din. June, good morning. Good morning, good Ito, morning. kakaiba naman dala sa June yun. Nana, ubus na Tapos oh. na yung ibon. Ubus na. Iba na, kinain na. Kinain na ng chow-chow. Chow, chow. Magkano dito? Basta lahatan yan, 500 na lang. Pwede pang ketchup yan. Isa. Oo, 2.5 yan, 5. 2.5 daw po ito, 5. Lahatan ha. Anong parents nito? Siamese Persian. Siamese Persian. 2.5 daw po, 5. 500 ang isa. So Jun, shout out. Wala tayong sa shoutout. Okay, thank you, Sir Jun. Let's go!